Tandra Chopcher Tongun Jictinana, Dix Hummer Ba Concert, Tandra Ton Be Chuji Charmbe, Sambrando Batam Chidenders, Ariel Hay, Caton Lodon, Genercade, Trilum May Canam Tang, Drua Kenji Danum Chesum per Tamchidercat. Chirtana to Qualdana Lamaran Bochi, Daka Shore Pamirdan Juni, Quetin Chimburgoni Gizonti, Cosson to Jing to Salda Solo, Canobzan Dorsam Garavikersa, Pama Cara Jimbanya Heranga, Sozra Namno, Tirtana Jatsaso. Quarter of Lama Namla Sorvan Zaman Zibi Jantun Chornita Tuji Long Tonyam Bim Tangava, not to the Tamber, Baby Terjujan, Korndi, Chukar, Tobel Honchineba, Trimity Godzilla Javla Sorvan Keepsack and Chinandola Gypsy. Timid got zero to terms of the water launch and Namki and Almjurapa. Jigminalambi, Javla, Solva, and Pabanjit, and I'm sure to Jim Triller. Drova Taran to the beat, the Honam show, and just on the launch and Almjurapa. Jimmy Jerry, Yakara, Solva, and Shetter Jerry, Tibo Javala. Northern Tribune, one sugar car, some pumpcho, dingle around to learn. Jimmy the Chuja, one bottle sort of and Tomava, the Sunny Button, Montreal Manor, one summons of the past, Lama, this Chuji, Tembi, Nimi, Javla, sort of and Sancho, Telencoron, and Jiramba Mala. Kanumsa Churkir Tombal Honchinaba, Nardanalon said the Zobali and Dilisel. We are meeting a Kawaporo Solvan, Tongider Gombi, Shanlava Simlapo, Simneriton, Jimbi Rangelaton, Gombi to Sedani Baton, Caturity Nimachoba, Voyon, Eldomizela, one brave Sanchevich, Quadrubitambi, Janson, San Zedaba. Lami Javla Sorvandi, Coson to G, Shinji, love the solo, Tonki the Gombarto, Brave Shinjilo, Rixel Norkis and Kamat and Lapi, Chisel the Mitum Tanyo Bata, Conza Churki, Morosi, Jim Chotan Baranga, Jibson, Arnik di Tandu Jalsa Quartadani, and Choman Soso, Rankala Churtonaba. Tartu Dorjin Chansaram Gomzada and the woman Chiji Portana Tilsum Sergi Kenjingo need ransom chirku, Gonsum Toms the Ba Sav Lama Namla Solva and Shertarazon Elna Tabata Northerns and Be Simni de Tolvata, where the water salarongo he bar. This Ganamji to G, Chinti Ranji de Tolvara Shenji, Namkatam Nyambi Simchin Tamchi Tonda Yonto Barzobi Sanji, Kuzi, Hirgata Damba, Chapter Dorjin Chanchimbo, Comparcus in Daniela Tobrasha. The Tobrasha, Chit, Zobachimbon, Honchenetic, Mundu tree, comes of La Mijalonta. Zindin dernier dernier chabrchi bala Tomar laton varto jonton tamran jukton tonsumio baleti tombo laton ramba tamchi de compte sonnier niba jonton shabak kamnies 顶礼但根本上师，祈祷但根本上师赐予以心相融之加持。 愿今虚空之极有情佛母，寄生真的四生五智之金刚持的果位，为此大圆满隆庆心地潜心引导文，普现上师言教与潜心备忘录相结合而作宣讲。此又分为主、首义、中、论义、后记义分三。首义宣讲完毕，今天所宣的是论义。
Ola, telandur zoba chimbol honchi nyeti ke thumon shenang gur ngundur nam somid lama tambi jalgin jirta wabjin jitur du shawan da laksam thumon shi ngundur thumnang gur ngundur nyamne narnguzi chalak nyilam poyu chatang sumyo pali ti tombor tombola tanjur ni berkawatan cewa mertak badan se mertan angkori nyami tan le jemde tarupan khirnin tambatan tuyo pali ti tombo nga kont soni ta terang ke kapsan tuba khirnin tamba chambo ti kapdis 任一来自大圆满龙清心地，供不供之前行有无等上师误瞄之口传，而如所作之披露，此有分为共同外前行、不共内前行、修之正行之之分，接近往生法分三。而今天所选的是第一。第一有分为下满难得、寿命无常、轮回过患、也知因果、解脱尼和一之上师分六。而其中的前五者已宣讲完毕。今天所选的是第六一之上师。 Oh ya, ta tuba khinin tambala tombo lama tagba tagbi sultan vartab lama timbi sultan tamar gonsul habi sul seguna terta wasum yon nang ta ti tombo ni te kond sonin ta sumba 一指上师同样分为观察上师、一指上师和修学上师之一性分三，而前两者已宣讲完毕。今天所选的是第三，修学上师之一性。好的，谈的卡森公的东部拉玛特别。 lama ke sanyi te tagbatan sanyi som tsel tagbatan varta lama la timbi kaps chsung ke kwa drip sultan te tamar gonsul happy kaps lami chsung ke kwa drip de lami tukji ar gomba chibjimba te rang jilla limbi tsel tertawri tindi konana karse kont shan te akhirna lama la timbi kaps di gonsul happy kaps shanchib sankhwa tagde ngu shanchib sankhwa chumpar la timba tsel kaps shabatan jipsen chimbo tartak naropa telo wala timbi sultan tirtawa kont kharson shanrin tirtawa lama la tombo gonsul happy kaps tirtawa tingon ris 那么昨天就选讲到了，首先就要三家观察上师，观察上师居不居住法相，居住法相以后就要依止上师，依止上师就要依教奉行，如如办案依教奉行。那么最后就要就是修学上师的疑心，那么就是依止上师以后就要依教奉行，就要把上师的疑心或者是迷要纳入疑心要纳入相续。那么之前就宣讲到了大菩萨、长地菩萨，就是说。 长地菩萨、一指法身菩萨和就是大智者那罗巴、一指德罗巴，就是如是般的，应该就是说修学上师的疑心就应该如是去做的。哦呀，这得到的，他别人给告诉呢，去的啦，年比年次，共同的共修个人把他们觉得。 而今天的法，那么今天的法，同样的闻法的方式的动机和行为，就是趋色为颠倒，而如理如法的听闻今天的法。哦，也对，这个听出了，当然研究个，去先，人讲的，几干就没人事。 那么之前所宣讲过的法，希望大众不要忘记，不要遗忘。我呀，
Terta jika manjuna uchakate chun de tuba tanga inanda, samba tanga inanda, gumba tanga inanda, yari down the Jotabgus. 如果没有忘记的话，不管是从闻，或者是不管是从思，或者是不管是从修，那么自然是此地而会增长的。哦呀，但jika这才的等于说的tuba等个yari compare等就mek，gumba等个就mek，samba等个就mek，这个nyam到的话，这个节节面呢。如果你遗忘的话，那么就是闻你也无法增上的。同样的是思的话，思的方面你也无法增上的。同样的话，修的话，那么同样无法增上，你的相续的道念也无法升起的。因此，这个所宣之法，希望大众不要遗忘。哦呀，对是，但呢说，这人给告诉下这个群的。تا لما أرجونسل هبسل تفسيرني ويرنا تا جبت ملاري بي الهرتق مربلا فتني أرجونسل هبي سلت شانريس 那么今天所宣之法就是说修学上师之一心。那么比如说就是梅拉热巴尊者遗指马尔巴就是一世如何去修学他的一心的所宣之法就是如是。哦，对。다 가르친 그 tarta que naropa tilopala tinselti tivjenta jipsen malaripi loptr marbala timbitsel ayon timbitsel ne dertavris 那么昨天就宣讲到了，就是说知者就是大知者，那罗巴一指就是说，德罗巴而修学他的一心，如此般的。今天同样的，梅拉热巴尊者一指马尔巴一世也是如是般的，就是修学上师的一心的。哦耶，当一我的content梅拉希尔讲真是啥味？修不是啦，这讲这你有比没不得啦。ملا توبار جوا جا شوا جبت ملاين كون جمتني شنوتين يبندي بي نورزي سوكون تامشي كو يونجون جانسن جيب شوا تروكسون ريس 从前在阿里工厂地区有一名叫梅拉希日江村的富翁，他的旗下有子女2个。长子就叫做米拉温西，也就是这尊梅拉日巴。他们兄妹在童年时，父亲不幸去世，家中所有的财物全被伯父永中江村就是霸为己有。哦呀，看严这什么热闹这样没吧？我家没不娘呢，整个好像顿出去了。他们母子3人饮食财物一无所有，备受重重的艰辛。后来梅拉日巴从永登拉家和拉吉欧琼那里学了咒术与将兵报术。哦的，苦汤。nama lasub mungo simch sornga都的生日。亚斯呢，伯父的儿子儿媳等35人。ilm shi dambo shibe sirva janram khsum yopa shipap tetak dibbalan junni去这边土路街的拉马用东街，怪人رونتون الهرجاز جيب شوا زوجتم باسك جوبي تون دفشني تشو جيبي نيتام زوبا تشمبوند سوا شونجل سيمو توبجل جيب يوجل نين غومنا نين سان جا
nu gumna num ja kardan lem cho chen gum mugu par tupi trolwa wampo yarab ji chukar yimpi terr son reso 因为当地的人们欺人太甚，所以他又讲了三强般高的这个冰雹。摩拉日巴对以往所造的恶业就追悔莫及，于是升起了修法之心，遵从上师荣登的燕教，来到一位大圆满上师荣东那嘎面前求法。荣东那嘎上师说：“我这个殊胜大圆满法，根为生气殊胜，定为活得殊胜，果为真悟殊胜。白天修，白天成佛；晚上修，晚上成佛。具有所愿者，不需要修，仅仅听闻就能解脱。这是几位你跟才有缘分修行的法门。现在我将这个法赐给你。” 对的，这些那边木过就没看到，就是马来人把个东部拉马拉丁年公司那边吃的当地些人一路外的共同个啥子的啦，但没啦，希腊讲是说这个虚构是有的，对啦，那他这这个你有的，这他是个我的娘那对么啦土巴尔斯呢？土巴尔斯，都干的是呢，就是么啦的巴的。第这么多娘别打了是呢，第二个你干的有呢，第个呢这没啦当那别打你干个帕根的娘黑了讲真是呢，都他从的那和尚。 从的那个上的讲呢，第诺子，他是个用中的黑人讲真啦，诺子有次跟不得，第没啦黑人讲真个汉尼的，他个没啦的把个土巴干个口的，第用中讲真这个，第。这个出生的人，他可还跟有这个就是他们的科学上呢，就是他们的科学上是的，看起来这个原理，他就是他们的科学就过那里觉得的草马的出的马根丹呢，他是个米拉丹呢，定出了到底这么别的。 Sembola ciò mi perdono te siete da ujar momo zona nyon kap chignere ta chig jizim chogna matsna zikona ta lishka mo oyqa chigna matsna zikona ta zamam mjin zamatsna titana te chig chig kangan nard chig yi dia matsna zikona te 동지다나 다 딱자 팀장 때 뭐니다 우절만 온요리스 那么此等没有什么不懂的，也就是摩拉热巴尊者如何依着上师以后修学上师之疑心的。那么自然从前在这个阿里公汤地区有一位叫这个摩拉希日江镇的这个富翁，他的旗下有2个子女，长子就叫做摩拉文西，也就是摩拉热巴尊者。那么小的女儿就叫做贝达。那么是他们2个在小的时候，就是他们的这个父亲叫希日江镇，摩拉希日江镇就去世了。那么去世之后，就是说家中所有的财产呢，就被他的这个伯父，也就是说摩拉希日江镇的这个兄弟，永中江措，就是霸占了。那么当永中江措就说他的这个父亲在临终之时留下遗言，就说所有的财物归他所有，那么就霸占了，就是夺去了。夺去以后就是说
他们母子三人就是饮食财物一无所有，白受种种的这个艰辛。那么当时不光是没有财物，而且就是要给他做事就是当仆人，不光是当仆人，而且就是不给饮食，不光是不给饮食，而且是恶言恶语，不光是恶言恶语，还有就是说经常殴打，如是的话遭受种种的这个就是艰辛的。哦呀，等了蛮多的，牛。turiti ke tarta ke margan ke milalam ta chu te thina thazlomna son da te ta khoma sambola don ke akta ani ta ti yir diwa thamchila thaz ton go zida te margan ke malari patona Jonathan Ngatan Lama Yonton Yonton Trojerta Hadji Nupson Sija Anilanate Turta Sirwa Labded Te Nima Dun Zamska Njubson Tim Giants Tendi Gypt Malaka Ti Tuz Yitandikanin Tata Akasam Tuz Japtan Akasam Tuz Yitandikanate Ko Tasanka Yonton Jalmsanta Tasanka Nama Lasobam Dorna Murta Sumchusonga Teonate Kawata Tuz Zodade Kamasha lived at it Nimaxiga Murta Sumchusonga Saneriso 那么当时就是备受重重的这个就是苦难以后，就他的母亲就要求门拉热巴尊者就去学这个咒术，就是说对他的这个伯父或者是姑姑或者是当地的人，就是说用诅咒。那么最后就是门拉热巴遵从他母亲的这种就是意愿，就到永中出家，永登出家和这个拉吉沃琼两位这个就是上师主学了这个咒术和降冰包，7天当中就学会以后就是说，那么就是诅咒以后就是说1天当中把这个伯父和他们的房子、儿子、儿媳35人就是说如是而以诅咒而杀害。哦，这马真的这个当儿困难吧，Margantana 打这么。Kornan baksam la te chige trak yir diwan ke dumo shik yon shin se gunra ta thamchilla te serwa de pabda den serwa de pabda jang sam chang ke serwa de pabda te thamchik ta chige sen sajan thamchi donate nima sikionate me berde shenris 那么不光是这样，就是当时在当地的人们也是对他们是经常的欺辱，以后对当地人也是同样就是降冰雹，降了3成半的冰雹以后，那么1天当中把这个所有当地的这个庄稼也毁坏了。哦，这他的这个Murta Samchisorna Tog Set Yirm Shi Don Ranla Deo Shiba Tamchilla Sirva Janram Sambayo Bashi Pap Tirta Pamnikon Ta Gypt Malari Bak Dugba Ember the Hida Deta Dugba Satchimbo Sarzan Ta Tir Dugba La Shabra the Mavshina 다 지금 칩심하건데 남문거 등날때 암용거나 아까 투알 건다데 데 집스 말아리바그 투나 데 민중고 삼바다 다 타로아게 파윤 잔니 추줍 삼지저는데 투라 로즈 터타지 데 로즈 찬타나 라마 Yontonji Yatana Yonton Trojersi Jonsaga Yonton Trojerji La Tidigonata Yonton Trojerji Ronton Largasi Zonata Utsugonati Niemak
dzogpa chimbo ton ko lama sig yonerini ta ti chong de son de chu shi da na de chonri son de ti lama de kamdan da nga ti lama de tarta ke ronston harga ze je lama ti kamdan da son de ta dzogpa chimbo ko chu kon non ro chi shi de ya kongur dzogpa chimbo de sawa de shong jelyen simo de top jelyen जीवित योग जलियन तान्यन गुमना न्यन सांजन सन गुमना सन सांजा करदन लेंट्रोचन गुम गुपर थुबे ट्रोवाला वापो यारब जी चुकरियम्बे खुंगचिदान नते अयोंतन ट्रोजल के इंदरे को रोंतन हारगा के खुंचिलान नते जोबाचिम्बुग चुर्तोन son रेसे那么如此般的摩拉尔巴尊者就诅咒在一天当中就杀死了35人，不光是这样，对当地欺压他们的这些村民，同样降了3层冰雹以后摧毁了就是一年所长出的这个庄稼之后，摩拉尔巴尊者对此等恶孽认识为罪障。认识罪障以后，知道这种是造了很重的恶孽以后就是会遭受很大的痛苦，因此之后就最会生气，相续生气则会末节，就生气出离心，也意识到了就是解脱利益以后，就相续就升起了修法之心。那么就是说，他就遵从这个他的上司，就是永敦出家的这个言教，就来到尼玛派前一尼玛派的大圆满法的上师荣多呢，要求就是说。马拉尔巴尊者的大圆满上师隆冬那个之前求法，那么按上师的这个言教，就到隆冬那个尊前求法之时，隆冬那个上师就说：“我这个殊胜大圆满法是根为生气殊胜，定为火灯殊胜，过为正悟殊胜，白天修白天成佛，晚上修晚上成佛。具有殊愿者不需要修，仅仅听闻有人解脱，这是极为利根者才有缘分修的法。我现在就将把此法传给你。”这他dit ronston hargi jits malaripa jis zoni wanta dam zobachimbuko wanta dam na kung tugon la ni tombo ntepsi be jig la takchimbu ton sirwala jig danji chobashon tam thatan sirwa li jam lawi chu nyen gumnan nyen sanja nub gumnan nam sanja kardan lemtro chalna gum mugupin mugumba ndandra ta chadlu ji ngaya lemtro chan chig yembarndu nyam magum par nyal debe chu ta konzak tadat soni jangar soni che Avlami jalni chodor dugbo che yin servate den dug ni chuje kapo te zonzat cheve tangi chod monron war dug ta chodron thotrak to long shisha gombana jagrache tup naro pe ngulup chimchog drajirche jalpo marwa loza shisha wa ngak sarmi tup 사슴나 런다담 tarwasi juk 대당 choron cherngama ne lemdir ndupe ter sonji sonreson 于是呢，就是荣东那个尊者，就是大悲咒摄受了这个摩拉热巴尊者，于是就是还传了灌顶，并传授了窍诀。那么摩拉热巴尊者就心里想：我最初学这个咒术的时候，仅仅用了14天就已大见成效了。讲学冰宝术呢，也只用了7天就成功了。看来这一法门与咒术将冰宝术相比更为容易，因为它白天修白天成佛，晚上修晚上成佛。具有所有夙愿者是无需要修。我既然已经遇到此法，也算是具有夙愿的人，所以他没有修行，整天沉湎在这个水面之中，结果正法与人的相续已背道而驰。就这样过了几天，一日，上司对他说：“听说你是一个大罪人，这话确实是真的。我对此法也有点夸张，看来现在我无法挑赴你。在南苑卓卧龙寺有
由印度大成就者那若巴的亲传弟子圣者大仪式马尔巴罗扎，他是新迷中的成就者，三谛无与伦比。你与他具有前世的缘分，你前去那里好了。哦，对，他这他是马来西亚个他你他什么说呢？是这他杜巴伊姆伯登就什么记得的，这拉玛荣斯顿哈格拉夫汀，拉玛荣斯顿哈格个那这几十种的，空个做把全部全的在去贴不进人。这当初做把全部是印度的，在话说就是某有的人头就是人工那人参加这个去，成功那参加这个去，他们都那个的连出去了，古个的那的参加这个去的人送，他个荣顿哈个，我到他们那。这空个土工啦，那他没来日本个那，他来那送路啊，对那。当空人呢，他搞得连出这样子人才要去，为难他怎么难他，你嘛就是咱们嘛多过嘛他对你讲呢，这他的十万人体力讲呢，他做把全部讲呢，这这边个去的人才要什么？这就是马来西亚讲呢，他空人呢，这搞得连出这样子人才要什么的。让去马dreva 等于的那，就是马来西亚gargai 等于nya juda 的讲呢，这几个呢，这nya都多花些几毛，这上个这到上次这个的让东哈个这拉玛个讲呢，觉得这全部因事吧的，我们这个空个去个呢，这卡普全部装在到呢。set che sonze nyen gomna nyen sanjaze san gomna sanjaze konzo gardan lemtro chen mugum da sanjaze chuyinje kong kapo chonze nan tochi wen da chud ni kongo nan da odro ser de jerwa mekene choron marwa trolon shishava gombana jagar che to narop ngul chimchok daji marwa lo za shishava to yonin 다 티금 단다는 초선다는 데 세가 말레짐 드와 야크네 티 금단다는 집은 마르발로자 금단다 송송르스 那么如此般的，摩拉巴尊者以诅咒就是一天当中杀死了这个35人，对此恶孽就认识为罪障，或罪障就是追悔莫及，最后就移植了这个隆冬那根上师。那么隆冬那根上师呢，慈悲摄受以后就说：“我这个殊胜大圆满法师，更为升级殊胜，定为活等殊胜，白天修白天成佛，晚上修晚上成佛。具有所愿者，无需要修行仅仅听闻也能解脱。”那么听到此话以后，摩拉巴尊者就认为他自己与这个法是具有所愿的，那么自然就是为什么呢？因为之前的话，这个学习这个咒术只用了14天，讲学禀报只用了7天，看来这个大圆满法比此等还简单，因此之故就是非常高兴的，没有修行，整天就在睡眠当中，结果呢就是正法与人就背道而驰。过了几天以后，就是他的上司隆冬那干就说：“听说你是个大罪人，这个话确实是真的，因为我对此法有些夸张了，现在我是无法调伏你了。”在南苑卓龙寺有一位就是印度大成就者呢。那罗巴的亲传弟子，就是圣者大仪式马尔巴，他是一个成就者，你应该去医治他，他尊前去医治他，因为你与他有前世的缘分，你应该到他尊前去修学法。哦，这荣顿hargi，这吉马拉里巴拉龙的当地的的。Dajir Marbag San Tuba Zamji Simla Mamahibir Gavatan Zila Vafri Kuno Yoyo Devatan Chiman Tubi Mugi Sami Bashig Tonte Lamatan Jalte Jan Tomasig Namo Sam Jan Shinbi Lama Yavin La Zumlum Teberchan Mambo Shoni Jifson Shum Jumberte Goni Marbayon Chilobi Zurji Londi Lamka Shig de Svala Pevni。那么如此般的隆中那个
上师对马拉热巴尊者就如实办授记，就是要医治这个马尔巴医师。那么当时马拉热巴尊者仅仅听到这个马尔巴医师的遵命之时，内心说不出的欢喜，全身就是汗毛竖立，无比的安乐，热泪盈眶，生起无比的诚心和恭敬，不禁暗想，不知如何才能遇到这位上师得以见面。于是他立即启程前往南燕。与此同时，上师佛父佛母也出现了许多殊胜的梦境，知道这尊马拉热巴尊者将要到来，于是马尔巴尊者便装扮成耕地的农夫到龙大路边迎接他。他tirta ronton hargi jipt malare bala kungta nduri chwa limtro mekni chunduri limtro yosat darji marwa loza sin yin ti kamdanta sontan te cho cervele lama yin sonta te ngatan ti jipt malare bala te darji marwa loza gam santuba samji ta simla mam hiner gawata luwa yoda mung chamantu ta samje lamali minzi data lama da nam jal son da nam tu sam da de tirta samba sigin de ne lam de chide de tundu son re son lama marba loza de son son re te marba loza ya yoni la na ta zam chabarchan tim da na ta chi sirke chutten ingo tim da shewon da jeon da nin da ta tim da malma bo yansam ba shon resun te jipsen jomberte gone tam tarta ke marba loza Hartina Trul Loxeguna Shem Mosa Mon does a number the ye that the Gypsum Malariba Sana Marbate Tati Lamkasik the Savannah Pimneris. 那么，如同这个隆冬拉嘎上师就说：“我与你没有夙缘，而你与你具有夙缘的是属是南缘的大意是马尔巴尊者，你应该前去医治你具有夙缘的这个就是上师知识。”当马拉热巴尊者听到马尔巴医师这个尊号知识，内心就说不出的欢喜，就是说汗毛竖立，热泪盈眶，所思所想的唯有上师。那么什么时候能见到上师的尊容？那什么时候能听到这个就是上师的发音？如是意念着启程到南园去寻觅马尔巴尊者。那么当时的话，上师佛父佛母也出现了许多殊胜的梦境，梦境当中，比如说这被这个宝塔擦拭宝塔、沐浴宝塔会被对这个宝塔开光等等。那么当时马尔巴尊者同样就装扮着这个耕地的农夫到路边去迎接这个马拉热巴尊者。다티 데레콘 담보 제타만도데 싱초와탄 잘니 솨쫌비 람커 라마 마르바 트롤로바단 잘 잔 토마타 마르메피 갑디 삼지 마차피 응올라 신디 나왕가네 타르치 리손 레손 테 라마 임바나 마힌 레손 马拉热巴尊者首先遇到了上师之子达曼多德在放牧，然后继续向前走，在路口遇见马尔巴上师在耕地。刚刚见面就产生了不可思议、不可言表的喜悦之情，灭尽了今世所有的分别念。小珍便客当时并未认识上师，所以讲述了前来拜见马尔巴上师的原因。Tir marbi tong danjal tong Jimson namisibe ngi chora marba ta trache chorang ngi chen de lo son chen ba kan nani shon son tir chen lamo mali per sol che zobar lobi se lami toni che mbote shomata ndoni shim lamatan jal javshur de lama lag dagnima lastu jer dugboch mer dugboch chig lagbe
Lingo Yasum Jam Bell, Toki Chusum Jam Lama La Jib, Cinder Saja Chilisibe, Dubo Chayin be Ying Ala Mandro, Ni Chit Dixon the Toan Man, Chit Duba Chipsi son, Jensen Jibert Generation. 上司说：“我可以把你介绍给马尔巴，你来帮我跟这块地。”说完，给了他一瓶满满的酒，就走了。马拉尔巴尊者把留下的酒一饮而尽。刚好更换土地的时候，上司叫他的儿子来还马拉尔巴尊者一起回去拜见上司。马拉尔巴来到马尔巴一世面前，顶礼后说道：“上司啊，我是来自拉多地区的一个大罪人，愿将剩余一3门供养上司，祈请上司恩赐仪式与正法，愿我即生成佛。”上司说：“罪孽深重，怪不得我，也不是我让你造罪的。不过你究竟造了什么罪呢？”于是马拉尔巴尊者详详细细地叙述了造罪的经过。我的他对马拉尔巴lama ronston largage longtan tarte melaripage tartage marbade tsana shon tundris tindi lamkhazanan tri marbage tri tarma ndo disinuri te shig sorvata di sorvata anjal tikas ta ji marba loza yo seji yo nerji yo nerji khung parginyon na te marba loza seneri marba seneri je tundri sons ti marasyon di lamkana marba loza ta ji khung ta lhmaz terta ndorna shoyom yomberte lama gonda de suna lamkazna shonda de harti dikna semmo ndaz number 10 tunuju de marbal di malari bat marbalo jak chloko na ta sen loko na te ton san tanan jalma tagde nawan jir o tim chulon na lina devata na semlana na te tamdorna mamehina ge toba tunuju de ta jipsa malari bag ti te choloko na te jimsen tundu si ko kar lingam ba tundu yin dikbo chi yin ta chi rongton largi rongton tar de marba ti kam den ta na ta rang job shari je ta na chu dum na yon yin so ter yar si di no ta marba ge chug konga jem mo jin choma yon zo batam che de cherko na mo tis tang konga chot tambi kon yo ji to na cherkan thon ta na te ni konga te cho jin marbal lo zala cho tet chanson te marbal lo za chanson te jin malar ke shen ta lo da da long ngama het wo chen tambi kon na tan thon tin ri di tatsu teana te marbalo zag te tarmando de malari bambonna te tunju ngarion te jipt malwar kamdante sondi kon lama la te jipt malari ba kontunju da ta chi animalato ke shok mur dubo chenze konyen ta ling ayasam chana na temla ma chilambre ta to ki chusum se gona zaji konji duksa ta chuda damba lama chike te chilla jenin sendren sa jawa sig ta mang tunjo no go so ta sang marbalo zala tunji di marbalo za ke question ji cherte no da dukba chi yi khwa ta 먼저 저 듣과침 보죠 인세 다른 듣과침 저 맞는 거는 링어섬 공안 비다데 또기 초섬 저 앞에 거는 팀즈원은 때
Tendi kanana che kung chetana chuduk baso tawana man chir kawana dukba she bayanare ta chir dukba she bala chir kawana te ta njoba she da shakwa she gonare so ta marbala za ka tsonas 那么摩拉日巴尊者就按照这个隆冬那个上师的授记班的叫来源记去寻觅这个马尔巴。那么在寻觅当中，到了来源之首先遇见的是上师之子达玛多德在房母。那么就问有没有这个马尔巴，那么达玛多德就说是他的父亲叫马尔巴。那么接着他就是去之时，因为马尔巴尊者有编制摩拉日巴尊者今天会到，那么当时就佯装成。假装就是装扮成这个耕地，就是说农夫耕地，在迎接这个马拉尔巴尊者。当这个马拉尔巴尊者见到这个马尔巴医师之时，就是无法掩饰这个内心的欢喜心，当时的心就是说这个欢喜之心无法掩饰。那么自然就是当时的这个世间的这种是分别念也会灭尽。当时就陈述了他因为他造了很重的罪，来医治这个马尔巴的，就是说隆冬那个上师授记班的来医治马尔巴的。那么当时马尔巴尊者就说你就把这个让他把这个他所耕地耕完，还有就满一瓶赐给他。那么这个做完以后，可以让他拜见这个就是说马尔巴。那么接着马拉尔巴尊者就把这个酒就是引进，就是就以地也为圣引进，也把这个地也更好以后，就是说此时就他的身上就是儿子就来换，就是让他去见这个马尔巴尊者。马尔巴尊者见到马尔巴尊者之时，就是说我是来自拉多地区的一个大罪人，愿意把这个生育衣三门供养给上师，祈请上师赐予就是衣食住房和正法，也愿即生成佛。那么当时马尔巴尊者以呵斥的方式说，那么你既罪孽深重，又要求法，而且一世都要我供养。那么这样罪孽深重，并非是说我让你造的，你究竟是造了什么罪？造了罪的话，你应该自己去忏悔，消除你的罪障。他得说的就他这个你嘛拉这个学和没得不去是因的这个。他就得不起因子去给的，其实得把吃上那些送的没来的把空个那他东nam tar chasan se guna torta ndorna ardik ba chize ke jimson tamchit de marbala yara jineris 那么接着说，你说你是来自拉多地区的一个大罪人，那么大罪人到底造了什么罪呢？那么就是马尔巴尊者就继续问你究竟造了什么罪了？马尔巴尊者就详细细把之前造罪的经过详细就去讲述给陈白给了这个马尔巴医师。哦，对的，大的也是西对的，就是马尔巴个另外什么都给出什么叫那马来西亚现在参加的出席是这个，他们马巴罗这个另外什么话题就那马兰贝吉的人，都给出什么跟没有说的，另外什么那马兰贝吉的人个这，他们那马个都给出什么的那马个khoar goson jita na ta ta modoson yana chua togi chusum ter yana chu janne chol yana chu ter ta na togi chusum chirka janne chol terni chirka na te donga cheson ni chu ter wan domna sesila sam jam ja chorang ke neri la ragle son re chorang ke neri la ragle son reson 那么当时这个马拉尔巴尊者就是说祈请就愿将自己的生育衣三门供养给上师，而且祈请上师就赐予这个衣食或者于正法，愿我即生成佛。那么如是祈请以后，上师就说不管怎么样，供养生育衣很好，但是衣食
和正法三者不可能全部给你，要么就给你仪式，你去别处去求法，或者说就是传授正法，你到别处去寻找仪式，两者只能选择其中的其一。如果选择我赐予你正法，己身是否能成佛，主要还是要依靠你的自己的这个精进和意义的。哦，这다 다도선 도기 쳤으면 예멘베 저렇게 도기 쳤으면 공급전 추장 것이 예멘베 추콩 건단 것이다. 저거 도기 쳤으면 저렇게 하는데 아장 그 철든데선데 다 집쯤 말아리 바콤 람 총도고 지도 찹지가 하는다. 지금 추 쌈다 용인 대나다 콩그 추들라미 금단 것이나 도기 탐치다 가잔네 tundu chorchok shidada da jakakila tirdanris。那么如是般的，就是说，要么就是供养给你，就是给你这个仪式住放，那么就是求法到别处去求；要么求法的话，那么就是仪式住放，那么就要自己去做。那么当时马拉日巴尊者就想，我到前来一直上师的目的是要求法的，因此只顾在上师尊前应该求法，而仪式到别处去这个寻找。于是他在上师那里住了几天。哦耶，他这样这样子能做做。老说今天的法就讲到此。Sunamde tamchide zigba nide tomne nibi janama pamche jiga nanche valave chubai chubin sole doa dulvare go